A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakati amalihi amin ya rabbal alamin. Nyo ni bak malamnyo segolom nutamang khulwah urang dra-dra ne segolom tabut tentang khulwah, tabut dile tentang iman. Ngat bereh dan pah khulwah getanyo ontu. Ngat tak mengerti le getanyo lom. Pekeh menurut penilaian Allah Ta'ala getanyo katergolong dalam golongan urang yang beriman puhana. Atra menyertanu hukum urang lain. Pu urang muiman, pu urang kafe, nyan dapat ta'u le getanyo rot keturunan urang nyan. Menya urang nyan keturunan urang yang beriman, tak hukum laju bahawa urang nyan urang yang beriman. Menya urang nyan keturunan kafe, tak hukum laju urang nyan urang kafe. Adapun menyertaneu le getanyo ba'dra tu. Pekeh getanyo nya urang yang beriman ataupun kan nyan payah tak mengerti dile le getanyo tentang makna iman. Ya menan. Untuk hal tersebut abah pilih kitab Kifayatul Awam. Di kitab yang akan abah bacanyo tentang iman, kitab Kifayatul Awam halaman 82. Kepu abah pilih kitab Kifayatul Awam. Karena kun abu dilung angin. Gelah tauhid tidra-dra urang. Betul akidah tidra-dra urang. Ngan tamat gebut kitab Kifayatul Awam. Bahkan wate abah bet kitab Syarah Hikam. Ma'abu di Belang Belade. Tepat jih di Masjid Simpang Ulim. Uroje. Segolom gupubut kitab Syarah Hikam nejelaskan le abu. Ke nabu. Kitab Syarah Hikamnya asojih. Asojih berbicara tentang mutu dan kualitas ibadat. Dengan na aso kitab hikam lam dada getanyo nu pegah le abu Belang Belade. Nyan nilai dan mutu ibadat getanyo tinggi. Ponten ibadat getanyo, ponten semayang getanyo kon mirah. Bak rapot malaikat. Kon limong. Minimal untuk 6, 7 atau truk 10. Nilai istimewa tak temeng lagi getanyo gepegah. Jadi asal kitab Syarah Hikam nepegah le abu Belang Belade kan untuk mengikis kekufuran dari hati getanyo. Kitab-kitab yang untuk yang asoji untuk mengikis kekufuran dari hati getanyo dicontohkan le abu Belang Belade dengan kitab Kifayatul Awam. Kurikulum getanyo. Kitab Hud-Hudi. Kitab Ad-Dasuqi. Nyan kitab-kitab nyan asoji untuk pegadah kafe dari hati getanyo. Jadi berdasar berangkat daripada dua dra ulama raya di Aceh. Abu di Lung Angin dan Abu di Belang Belade. Maka abah pilihlah malamnya untuk abah baca kitab Kifayatul Awam terkhusus yang membicarakan tentang iman. Nu timak begot, nu dengar, nu puphom. Lidra nu. Khatimatun. Bermula ini itu satu penutup. Al-imanu lughatan mutlaqut tasdiqi. Bermula iman
secara bahasa itu bermakna mutlak membenarkan, mutlak patih. Nyan makna iman secara bahasa atau kun urangnya dino secara etimologi jikun. Ya. Makna iman secara etimologi yaitu mutlak apa? Mutlak patih. Ya, mbak. Sebagai dalil bahawa makna iman secara bahasa mutlak patih, wa minhu qauluhu ta'ala, dan setengah daripadanya itu firmannya Allah Ta'ala, hikayatan an auladi Ya'qubah, menghikayah daripada anak-anak Nabiullah Ya'qub. Ahwate anak-anak Nabiullah Ya'qub, Yahuda dan sebagainya, gulake izin bak Nabi Ya'qub untuk yakme Nabiullah Yusuf, ya pemain Nabiullah Yusuf dengan tujuan dengan tujuan Nabi le Nabiullah Ya'qub kun anak-anak Nabi Ya'qub wa ma anta bimu'minin lana, dan tidaklah kamu itu yang mempercayai kami. Drone ayah hanupatih kamu. Hanya sebagai bukti bahawa mutlak patih adalah makna lughat iman. Ya, menang. Ka wa syar'an at-tasdiqu bi jami'i ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Dan pada syarat, pada istilah syarat, secara terminologi meyakun urangnya. Ya, bermula dianya iman itu membenarkan dengan sekalian barang yang datang dengannya barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan makna syarat iman. Membenarkan mamandum yang nebale Nabi. Pu iman. Apa itu iman? Iman adalah membenarkan semua barang yang dibawa oleh Nabi. Ya, nyan makna syarat iman. Patih ubena yang nebale Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leh tak apa lagi tanya bahawa bak syarak nyan makna iman. Ya, para ulama khilaf, beda-beda pendapat ni tentang makna tasdiq, tentang makna membenarkan, tentang makna patih. Ya, benar. Waqtulifa fi makna tasdiqi bidzalika, dan diselisihkan, dikhilafkan pada makna membenarkan dengan demikian. Demikian yang dibawa oleh Nabi. Beda-beda pendapat ulama tentang makna patih dengan mamandum yang nebali Nabi. Ya. Yang tak kalen kiban. Faqala ba'duhum huwal ma'rifah. Huwal ma'rifah. Maka berkatalah sebahagian mereka itu ulama, bermula dianya membenarkan itu mengenal. Turi. Ya, makna membenarkan yang nebale Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut sebahagian ulama adalah turi. Getare itu kesimpulan fakullu man arifa ma jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahuwa mu'minun. Maka bermula setiap orang yang mengenali ia akan barang yang datang dengannya barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bermula orang itu, itulah orang yang beriman. Getarik kesimpulan, gepegah makna membenarkan
Le sebahagian ulama dengan mengenal getarik tu kesimpulan ubena urang yang turi pu yang gebai Nabi yang kenyan urang mukmin. Setiap urang yang turi pu yang gebai Nabi yang kenyan urang mukmin. Menurut ulama yang pegah bahawa makna tasdek, makna patih adalah mengenal, turi. Ya, benar. Berarti setiap urang yang hana turi memandum yang gebai Nabi, urangnya yang kafir. Menurut maknanya. Ya, benar. Wa yuraddu ala hadha tafsiri annal kafira arifun wa laisa bimu'minin. Dan ditolakkan atas ini tafsir akan sesungguhnya orang kafir itu yang mengenal. Padahal tiada dikatakan orang kafir yang mengenal itu dengan orang yang beriman. Ya, makna tasdek mengenalkan turi getula nganpu getula turi na bak kafe ke pegah. Turi na bak kafe lebih kafe yang udip mata Nabi. Lagi Abu Jahal, Abu Lahab, ada lain lom. Yang na turi bak urang nyan pu yang gebai Nabi. Walaisa bimu'min, dan ke urang nyan hana gekeun urang yang beriman. Na turi hana gekeun urang yang beriman. Jadi menyomenan hana cocok tu tak pegah bahawa makna patih tu turi. Hana cocok. Itamang kafe. Padahal kafe kan urang yang kan urang yang beriman. Kampung. Wa hadha tafsiru aidan la yunasibu qaulal jumhuri. Dan bermula ini makna juga itu tidak sesuai dengan perkataan mayoritas ulama. Makna tasdek, makna patih turi gepegah hana cocok cit. Ngan pu hana cocok. Ngan kun mayoritas ulama. Ngan kun sebahagian besar ulama. Kiban kun jumhur ulama. Innal muqallida mu'minon ma'a annahu laisa bi'arifin. Bahawa sungguh mukallid. Orang mukallid. Mukallid adalah orang yang beriktikad sebagaimana iktikad orang. Tanpa dia tahu dalil. Tanpa dia tahu sumber orang tersebut. Kenapa orang tersebut beriktikad demikian. Hana kedepa. Yang mukallid. Antatba'a ghairaka fi i'tiqadihi. Antatba'a ghairaka fi i'tiqadihi. Ya, wala tadri, padahal kamu tidak tahu aina ma'khadahu, dari mana sumber iktikad orang tersebut. Nyan urang mukallid. Sesungguhnya mukallid kun yang ramai ulama. Sesungguhnya mukallid itu beriman, beserta sesungguhnya mukallid itu tiada mengenal. Ya, mukallid mukmin kun mayoritas ulama, padahal mukallidnya hana mengenal, hana turi bak mukallid. Karena baru gekun turi beandalilin. Ya, lanjut an ikut gop beandalilin, bersumber daripada dalil. Itu empom. Ya. Kemudian fatahqiqu tafsirut tasdiqi bi annahu hadithun nafsi at-tabi'u lil jazmi sawa'un kana yajzamu an dalilin wa yusamma ma'rifatan aw anit taqlidi.
maka bermula yang benar. Fathah ta, maka bermula yang benar. Bermula yang benar itu bermula makna tasdiq, makna membenarkan, makna patih. Sesungguhnya membenarkan itu perkataan hati. Hadithun nafsi, makna jih perkataan hati. Maka bermula yang benar makna tasdiq, bahawa sesungguhnya tasdiq itu perkataan hati yang menyertai bagi keyakinan. Ya, yang betul makna patih, makna tasdiq adalah kun ate. Kun ate yang mengikut ngan keyakinan. Makna mengikut ngan keyakinan olehna iktikad tu jikun tu liate hadithun nafsi dinyatakan tu liate, dibuat tu sabah pernyataan liate kita nyo yang betul makna tasdiq gepegah, yang betul makna patih. Putra buna ikun lia hadithun nafsi jikun liate yang timbul kun atenya ba'dal jazmi na keyakinan bermula bersamaan, meyakini ianya seseorang berdasarkan dalil dan dinamakan dengan ma'rifah, ataupun keyakinan seseorang itu bersumber daripada taklid. Hana urusan. Keyakinan saudara orang yang timbul, yang menimbulkan perkataan hati nantinya, baik bersumber datangnya daripada dalil ataupun daripada mengikut orang lainnya, hana urusan. Ya, pandai tekai keyakinannya. Yang penting luna keyakinannya na laju hadithun nafsi, na laju pernyataan hati. Ya. Fayakhrujul kafiru, maka keluarlah orang kafir. Kejut itu bid orang kafir. Li'annahu lam yakun indahu hadithun nafsi. Dikarenakan sesungguhnya hal wasya'an itu tidak adalah di sisinya kafir itu perkataan hati. Pakai itu bid orang kafir. Karena hana perkataan hati ba orang kafir. Ada na ma'rifah baik kape, na turi baik kape yang kunate hana. Ya, benar. Kejut baik kape hana hadithun nafsi. Gepegah. Lianna makna hadithin nafsi, karena bahawa sungguh maksud daripada kata hati antakula itu bahawa berkata ianya hati. Nyo maksud daripada hadithun nafsi. Maksud hadithun nafsi. Maksud daripada hadithun nafsi antakula, bahawa berkata ianya hati. Yang long terjemahkan buna bahawa hati itu membuat satu pernyataan. Pernyataan apa yang dibuat oleh hati sehingga hati itu dikatakan hati yang beriman. Raditu bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Makna hadithun nafsi bahawa berkata hati. Apa kata hati? Raditu, aku terima. Aku terima dengan barang yang datang dengannya barang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyan makna hadithun nafsi. Jikun liate getanyo, dinyatakan liate getanyo lontung dengan memandum yang gebali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Menyatarik garis. Lagi tatarik garis ke makna. Ke pendapat yang pertama buno makna tasdik ma'rifah. Fakullu. Tatarik garis kita nyoino. Maka yang gekun dengan urang yang beriman adalah urang yang ate urang yang naik pegat pernyataan. Yang ate urang yang najikun. Raditu bima ja'a bihin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Yang ate urang yang najikun. Lontung ubena yang gebali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Najikun kali ate dronian. Nah, alhamdulillah menyahana pekun. Jino takun dengan lidah ramai-ramai. Ate ni kun. Takun dengan lidah. Ate drone naikun dengan hana nampum lu. Cikun. Raditu bima ja'a bihi an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Aku terima semua barang yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lontung ubena yang nubali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tahke nyang kunyan maknai. Yang tahke nyang kunyan makna iman, yaitu liate getanyo najikun, yaitu liate getanyo nai pegat pernyataan raditu bima ja'a bihin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Lontung ubena yang gebali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Long dengar hababu. Long dengar di lon hababu ken abu getanyo dipaya apa? Dipaya apa si ken gak nyan? Gekun getanyo urang yang beriman. Le Allah Ta'ala ngena tapatih Nabi Muhammad. Gekun getanya orang yang beriman. Nyolam tausiah abu. Sering tak nekele abu. Nekun getanya orang yang beriman. Ngena tapatih Nabi SAW. Nutamah le abu baju tu tapi. Gekun getanya orang yang beriman. Ngena tapatih Nabi. Gekun getanya ahli sunnah wal jamaah. Ngena tapatih ulama. Meyahana dapat ulama kena bu jid kurang 70 du. Jid ku Wahabi kita jo, jid ku Mujassimah kita nyo, jid ku Mu'tazilah kita nyo, na'udzubillahi min dzalik. Ya menang. Engkampom ya. Menyagalam jikun barakan nekun. Ngat da iman. Ngatnya drone urang yang beriman menurut pendapat yang tahqiq. Ya, wa nafsul kafiri la taqulu dzalika. Dan bermula hati si kafir itu tidak mengatakan ianya hati si kafir akan yang demikian. Sedangkan hati orang kafir, haitem kenatlah. Katanya haitem ken je raditu bima ja'a bihin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab tatem, tekedi cit barakah ada kun, handa depu. Tekedi cit ate kita jawab barakah ada jikun, kan haitem kun, hada depu benar kun yan. Tekedi dah depu, hanjan dah depu kata kun. Raditu bima ja'a bihin Nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Puna la ilap tetap kun ni kita nyo. Betul lagi dalam kitab Hud-Hudi kita mah amantu wa saddaqtu bi anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Lon patih. Lon benarkan bahawa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Wa amantu wa saddaqtu bi anna ma jaa bihi haqqun min indillah. Lon patih. Lon benarkan bahawa yang gebale Nabi Muhammad adalah benar-benar daripada Allah. Menyajut tak kenyal kita jauh. Ngat jelah tak iman kita. Iman kita nyo. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Wadakhalal muqallidu. Dan masuklah orang yang muqallid. Kejut itamang muqallid. Fa inna indahu hadithu nafsin. Dikarenakan bahawa di sisinya muqallid itu ada hadithu nafsin. Ada perkataan hati. Tabi'in lil jazmi. Ada perkataan hati.
tabi'un lil jazmi, yang menyertai bagi keyakinan. Wa illam yakun jazmuhu an dalilin, dan sekalipun keyakinan si mukallid itu bukan bersumber daripada dalil. Yo kata boh. Yang tu insya-Allah malam-malam tengah abah baca hud-hudi tu man. Leh tak baca hud-hudi, tak baca ad-dasuqi tu man tentang iman. Ngat bit-bit pasti, ngat bit-bit pah betul. Tak tepu lagi tanya iman. Sehingga bit-bit tak tepu na iman lama te tanya atau hana. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah atuh